जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आपण मान स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। दर्शक बंधु माने नवेम्बर मास आरंभ ग्रह मानकर सेनापति मंगल ग्रह निजर नक्षत्र परिवर्तन करने को जाउछंती। एही नक्षत्र परिवर्तन करने द्वारा केतोटी राशि लोकों शुभ होगापी जाऊँगी। एही नक्षत्र परिवर्तन समस्या मुक्ति प्रदान करिवो एवं एही राशि मानक पई सुख समृद्धि आनिबा पई कि जाउची मंगल ग्रह एवं प्रभु भोलानाथक आशीर्वाद। नवेम्बर मास आरंभ मंगल ग्रहक गोचर बा नक्षत्र परिवर्तन 5टी राशि लोकों पई महाभाग्यशाली हेबा पई कि जाउछंती। ताहाल दर्शक बंधु आसंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा प्रभु भोलानाथक कृपारू। ग्रहर स्थिति रे परिवर्तन लोकों जीवन को प्रभावित करे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर लोकों उपरे शुभ एवं अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। नवेम्बर मास आरंभ ग्रह मानकर सेनापति मंगल नक्षत्र परिवर्तन करिवे। एही नक्षत्र परिवर्तन समस्त राशि जीवन को प्रभावित करबा हेले केतोटी राशि बहुत शुभ हेबा पई कि जाउछि। नवेम्बर मास आरंभ मंगल ग्रह शनि नक्षत्र प्रवेश करने सहित अनुराधा नक्षत्र मंगल ग्रहर गोचर। नवेम्बर मासरे ग्रह सेनापति शनि नक्षत्र गोचर करिवे। शनि नक्षत्र एही गोचर किसी राशि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आनिबा सहित केतोटी राशि शनि नक्षत्र मंगलकर गोचर शुभ समय आसवा कि जाउछि। 5टी राशि लोक मानक पाइकी प्रभु देवादी देव महादेव कृपारू। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय निजर राशि एवं नक्षत्र परिवर्तन करती। मंगल नवेम्बर मास आरंभ शनि अनुराधा नक्षत्र गोचर करिवे। मंगल नक्षत्र परिवर्तन 1 नवेम्बर 2025 शनिवार सकाळ 8:28 हेबो एवं मंगल 18 नवेम्बर पर्यंत एही नक्षत्र रहिबे। मंगल नक्षत्र गोचर समस्त 12टी राशि को प्रभावित करिवो, किंतु किछि राशि मानक पई एही नक्षत्र परिवर्तन शुभ साब्यस्त हेबा पई कि जाउछि। मंगल नक्षत्र गोचर किछि राशिर धन वृद्धि करने सहित जमी कोठा एवं जानवाहन क्रय मध्य संभव हो पाइब। आसंतु जानिबा सेही राशि मानक विषय जो राशि मानक उपरे मंगल देव नक्षत्र गोचर शुभ होगा जाउछि प्रभु देवादी देव महादेव आशीर्वाद। प्रथमे जानिबा मिथुन राशि। मिथुन राशि लोक मानक कि मंगल नक्षत्र परिवर्तन हेतु अनुराधा नक्षत्र मंगल भ्रमण मिथुन राशि शुभ होगा कि जाउछि प्रभु देवादी देव महादेव आशीर्वाद। एही समय आपनक आत्मविश्वास वृद्धि पाइबा सहित आपनकर साहस एवं साहसिकता फलप्रद हेब। आपण माने कठिन परिश्रम करी जहाँ भी हासिल करने चाहूँगी आशा अनुजाई आपण से फलाफल पाइपर। चाकरी करुवा लोकों उन्नतिर भल सुजोग मिलिब। आर्थिक लाभ आर्थिक स्थिरता आनीपारे। धन एवं समृद्धि वृद्धि पाइपर। व्यवसाय आपणकर भल सुजोग सृष्टि होगापी कि जाउछिबा व्यवसाय आपण माने लाभ पाइपर। आपण माने जदि केउं जगार बा टंका निवेश करने चाहूँगी एही समय आपण मानक बहुत भल रहिबो। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति आपणकर बजाय रहिबो। आपण जीवन साथी भावात्मक समर्थन मिलवा सहित आपणकर प्रेम वृद्धि हेबो। पैसा मामला रे आज दिन खर्च अधिक हेबो। समय अनुजाई हेउथिबा परिवर्तन आपनको किछि नुआ शिक्षा देबो एवं आपणक जीवन में सब प्रकार विनाशकारी शक्तिर विनाश हेबो। पिलामानक सह आज बहुत भल समय व्यतीत करिपारिबे प्रभु देवारी देव महादेव कृपारू। आपण माने भी मध्य आपणक मन पसंदर व्यक्ति किछि परिवर्तन करिबे। ही समय आपण अन्य मानक अधिक खर्च मध्य करिबे। घर लोक आपणकर खर्च आलोचना मध्य करि पारंती। सेथिप्रति आपण टिके सतर्क ही रुहंतु। आपणक भविष्यत धन संचय करबा निहाती जरूरी अटे। सफलता प्राप्ति हेबार जोग रहिछि। भूमि वाहन पाई आपणकर एही समय बहुत भल रहिबा सहित आपण माने जदि किछि नुआ योजना करूछंती ताहाले एही समय आपण मानक बहुत भल रहिबो।
ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ସେସବୁ କାମକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଓ କୋଷର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଳହର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହି ସମୟରେ, ଯାହା ପାଇଁ ବେପାରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାମ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଜନା ରହୁଛି। ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭଦାୟକ ରହିବା ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଅବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଯେତେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧୁର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟର ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ବା ଏହି ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବା କୌଣସି ଯୋଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିପାରେ। ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିବ ବା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଖଦ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ନଜର ଆସୁଛି। କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ବାଧା ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବାହାରିଯିବେ।
प्रभु देवादेव महादेव आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़िया सहित आपण राजनैतिक गतिविधि प्रति आकर्षित हेबे और किछि नुआ दायित्व आपण मानक मिल पारे। व्यवसाय विस्तार पाई भल समय अटे। आर्थिक स्थिति आपणकर एबे सुधार आसवा कि जाउछि, किंतु अनावश्यक खर्च भी आपण मानकर बढ़ी पारे। परिवार और बंधु मानक समर्थन मध्य मिलवा पाई कि जाउछि। मानक पाई प्रेम संबंध एही समय उपयुक्त अटे। काहा ऊपर अत्यधिक विश्वास करंतु नहीं। धैर्य और संयमता सह काम करंतु। नुआ एवं बड़ योजना उपरे टंका निवेश करबा ठारू दूरे रुहंतु। वैवाहिक जीवन में किसी समस्या उत्पन्न हो पारे, से आपणकर चिंता करने भी कौन आवश्यकता नहीं। शांति सह काम करंतु और क्रोध उपर नियंत्रण रखतु। प्रभु देवादेव महादेव आशीर्वाद सब दुख कष्ट दूरे जीव। निजको संपर्क खराब होगा दिंतु ना। पिता सहित जदि पूर्वर वाद विवाद लगी रही तेबे ताहा एबे आपणकर समाधान हो जिवो। एबे जानिबा धनुराशि। धनुराशि लोक मानक पाई कि नवेम्बर मास आरंभ मंगल नक्षत्र परिवर्तन हेतु एही राशि लोक माने खूब कम परिश्रम करी अधिक सफलता हासिल करिपारिबे। प्रभु देवादेव महादेव आशीर्वाद परिवार लोकों सहयोग आपण पाई पारिबे। प्रेम जीवन में आपण निजर साथी प्रपोज करें। आपण कौन क्षेत्र शुभ संवाद शुणा पाइबे बा सेथुरु आपण को बहुत खुशी अनुभव हेबो। जो माने चाकरी अपेक्षा थिले से माने सरकारी चाकरी मध्य पाई पारंती एही समय रे। कौन क्षेत्र अचानक धन लाभ हेबो। समाज रे आपणकर दश और कीर्ति स्थापन हेबो। प्रभु देवादेव महादेव आशीर्वाद नवेम्बर मास आरंभ आपण मानक पाई समय बा दिनटी बहुत भलरे जीव। समय रे आपण किछि नुआ मित्र मध्य लाभ करि पारंती। से आपण को जीवनर मार्गदर्शन करिवे और सबु क्षेत्र में आपणक सहयोग मध्य करिवे। एही राशि लोक माने परिवार लोकों सह मांगलिक कार्य मध्य जोग देबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर दरमा मध्य वृद्धि होई पारे। व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में आपण लाभवान हेबा सहित अधिक रोजगार मध्य करि पारिबे। आपणक जीवन में कौन खास व्यक्ति का आगमन हेबा पाई कि जाउछि। एही राशि लोक माने निजर जीवन साथी सह रोमांच करिवार सुजोग मध्य पाई पारिबे। घर और परिवार सुख समृद्धि लगी रहिबो। छात्र छात्री माने परीक्षा रे सफलता पाई पारिबे। आय कमाइबारे नुआ सुजोग आपण मध्य पाई पारिबे। समाज रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबा सहित पदोन्नति मध्य मिलवा पाई कि जाउछि। जीवन रे किछि नुआ करिबाको हेले आपण मानको कठिन परिश्रम करिले सेथिरे मध्य आपण को विशेष करी लाभ मध्य मिलवा पाई कि जाउछि। आपणकर जदि एही समय रे व्यवसाय रे किछि उपजुथिबा बाधा विघ्न ताहेबे दूर होई जिवो बा सेथुरु आपण को मध्य लाभ मिलिबो। आपण कौनसी नुआ व्यवसाय मध्य एही समय रे बा नवेम्बर मास आरंभ नुआकिरी आरंभ करि पारिबे। चाकरी करता व्यक्ति पाई मध्य एही समय खूब भल रहिबा पाई कि जाउछि। आपणकर पदोन्नति हेबा सह दरमा मध्य वृद्धि हेबो बा कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी मानक सहयोग आपण को प्राप्त हेबो। मंगल परिवर्तन एही राशि पाई बहुत शुभ हेबा सहित प्रभु देवादेव महादेव आशीर्वाद मध्य एही राशि लोक माने विशेष करी लाभ करि पारिबे एही समय रे। आशा करूछि दर्शक बंधु माने आजिर भिडियोटी आपण मानक भल लागिथिबो। लाइक शेयर कमेंट करबा सहित चैनल पाई कि जो माने भी नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे। एमिति नुआ नुआ भिडियो देखिबा पाई कि आज पाई रहउछि। जय जगन्नाथ।